इसहाक काशी साहब के नाम दिया। बड़ी मेहरबानी 100 रुपया जनाबे अवामी गुलकार सजाद काजी साहब और नाचीज इनाम किया। बड़ी मेहरबानी जनाबे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खादिम साहब पंजाबी रंग दे खालिक। तवज्जो करके दोस्तों, दुश्मन की काटे चढ़ बैठा है मेरा हर जज्बा कुछ दिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। दुश्मन की काटे चढ़ बैठा है ना छोटा साहब मेहरबानी, मेरा हर जज्बा कुछ दिया है। मियाँ साहब मेरी आस उम्मीद की बूटी तू बेमौसम फल खुश दिया है। अरमान तू सबसा रो रो के ना छोटा साहब, अरमान तू सबसा रो रो के चोला हंजुआ नाल पुछ गया है। क्यों पूछा है? अड्डे मसे मसे सजन मनाया है, अकाल मिलया बात रोश दिया है। शुक्रिया हसनैन साहब नाल भाई, शुक्रिया। अड्डे मसे मसे सजन मनाया है, अकाल मिलया बात रोश दिया है। दोस्तों तुहानू कायदा मलकिया साहब वेद के सांगियां दी मैं क्यों गल सिंदा बतियो शुक्रिया ना तुहानू कायदा वेद के सांगियां दी मैं क्यों गल सिंदा बतियो दवा तुहाडे हिजर फिराक के शेख ते लेते हैं रात तलींदा बतियो। बड़ी मेहरबानी, तुहाडे हिजर फिराक के शेख ते लेते हैं रात तलींदा बतियो। इन्ने सब फरमान करंदा बतियो, था था गिरगींदा बतियो। मैनू कमला समझ के बाला मारिया तेरे शहर मरिंदा बतियो। बड़ी मेहरबानी साहब, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी गुजर साहब सगो जो आयो शहरी पंजाब पुलिस वाल तल्लक रखते नीना के नाम की ताली मारो। बड़ी मेहरबानी। सही में नाल तो हर कोई कर लेंदा है मोहतरम, संगा तोड़ निभावना औखा है। दूए पासे घर का मुंह वेंदा लाजपाल सदावना औखा है। बड़ी मेहरबानी। मेरी एक गल फैन ते रख ली सफ्तार, मेरी एक गल फैन ते रख ली सफ्तार। घर संगत ते लावना औखा है, बंदा सारियां सिर ते चा वेंदा है, रूठा सजन मनावना औखा। बड़ी मेहरबानी कर सकते तशरीफ लाए जनाब मोहम्मद शरीफ आशिश है, उस्ताद सखावत अब्बास का वर्दी कामयाब शगीर जनाब मोहम्मद शरीफ आशिश है। एक सारे शोरा कराम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुखसर पढ़ना है ते चंगा भरवा कलाम ते जामिया कलाम पढ़ना है। ते इस वास्ते सारे बंदे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद इजाजत कि रब्बा सोने नाम मोहम्मद तो लख वारी सदके जावा। रब्बा सोने नाम मोहम्मद तो लख वारी सदके जावा। जिथे रहमत रब दी वसदी है वंज वेखा वसदियां थावा। और कर मंजूर दुआ मेरी ना सिकदा मैं मर जावा। यह हसरत है मैं आसे दी ना मुड़ के वापस आवा। उस्ताद जी उस्ताद दी अकीदत है। अच्छा जी, अच्छा जी हाशमी साहब जी हुकुम कि होवे शौक किसे भी काम शमदा उस्ताद बनावना बंदा है। कि होवे शौक किसे भी काम शमदा उस्ताद बनावना बंदा है। जेड़ा याद करावण हर वेले ओ सबक पकावना पौंदा है। और जेड़ा बारा बार चवावण सिर ते ओ हंस के चावना पौंदा है। मुड़गा वर्दी आसी तलियां चुम के शागिर्द सदावना पौंदा है। मियां साहब के बंदे गल्लां तां करनों कर बांधे ना अपना पिछलाग नहीं वेदे। कि बंदे गल्ला बड़े ज़्यादा जी मेरा मुशारा हो गया जी सादरे कि बंदे गल्ला कर लो कार बांधे अपना पिछलाग नहीं वेदे।
اور لگی نہیں بیوی اس ویلے بھول وائندن کہیں گال نو ٹھاگ نہیں ویدے اور بندہ کے کرے آسی تائیں ورگے پیری ڈٹھی ہوئی پاگ نہیں ویدے ننگے رکھ دین پیر انگاریاں تے بندے عشق آگ نہیں ویدے مہربانی جناب میاں فراز صاحب نے حکم ہے جی مہربانی جناب بھائی نیاز کہ بندے گلنا تا کرنو کاربان دین اپنا پیچھے لاگ نہیں ویدے اور لگے نہیں بیوی اس ویلے بھول وائیں دین کسے گال نو ٹھاگ نہیں ویدے اور بندہ کے کرے آسی تائیں ورگے پیری ڈٹھی ہوئی پاگ نہیں ویدے اور ننگے رکھ دین پیر انگاریاں تے بندے عشق جاگ نہیں ویدے میاں صاحب کے بندے نہیں یہ پڑھ دے وادیاں تے سرکار ناراض ہویا ہے نہیں سر آپ نے ماز ہاشمی صاحب کہ بندے نہیں یہ پڑھ دے وادیاں تے سرکار ناراض ہویا ہے نہیں مینو روندہ چھوڑ کے وطنہ تے اللہ واسطے واگ ونجیا ہے نہیں اور ہاتھ جوڑ کے منت غریب کرندہ ہے میں تھے کوئی اوڑک کرے آئے نہیں اسا چھوڑ دیتا ہے ہونا سینوں پورے شہر نمائندہ سے آئے نہیں مہربانی جناب صاحب مہربانی جناب بھائی واجد گوھر صاحب محبتہ سینیت بھائی اسنان صاحب حسنان سے آؤ تیرے نظر دوڑا کہ تیتھوں نکھڑ کے لا ظاہرہ نہ سگدا کیتی جب دے سجن رسائی کر کہ تیتھوں نکھڑ کے لا ظاہرہ نہ سگدا کیتی جب دے سجن رسائی کر جدہ پالوی نکھڑ سگندہ نہیں نہ پائی تو ڈھول جدائی کر اور ہاتھ جوڑ کے منت غریب کرندہ ہے اللہ واسطے ختم لڑائی کر تینوں آسی ویک کے دکھ بول وائندہ ہے ہر روز تو شکل وکھائی کر بہت مہربانی